Shalom alaikum. Tu hafta parasa hi parasat bezod ha bracha. Pisam tini harga bela. Bezod ha bracha asel berak Mose is ha Elohim. Et bene Israel lifnei moto. So biam tile Mose so Mose Rabbeinu ama ati kon masangai hi am sel te hi patay bracha abu heti so. Chile ma is ha Elohim so. English power sel man of God ti so. Pisam tila vaimada mishinai ba vezarak me seil lamu hofia mehal parang veata meribivot kodes mimene esdat lamo. Parasat vezor bracha hi mosin am sel te yosu patay bu hediso. Ay la alangkara su mosi Rabbeinu athi kon ja su mi pi chu pathe abu tinai chu chele Mosi Rabbeinu hi shawan adala penga shawan adal mama kumjale somnya ya thie tai ti chu chuan chu biam talia Mosi Rabbeinu hi sabat ni sunai thie ti chu chule sabat nia thio chu ko ham talia taktet kidushin thatiet enai pisam tele Yosef Moshe David amo thumi sabat nia thi a hi ve ti chu hi chi a chu sabat ni min khati le hun chit kat kha chedek kiti pa ho vel thum zen ki se ti chu cho chu amo thum chu ava sa he ti chu ai la pasat de zo abraham Mose hi kona vu ham tela sem ama tain avu he ti chu hi chu pibola ham tai le pathenin mida kiniget mida abole ti chu hi chi mida kiniget mida ti chu pi sena am tile thilpha na bola na chunga thilpha lung ding thil si na bola le na chunga thil si lung ding ti nai chu ya chu mosin thilpha abol ya chu asi men chunga thilpha bole ti chu vasana am sel ten Egypt ahin dal hadu ahin dal hadu kon wa chu am sel te su pi bolom tai le aba na thilo se ki go do chu chula ki sabo na su pi ham te le Egypt te sana dang ka ki sabo chu am sel te so ai la Mose thil khan ki sabo ti chu I pi bolam te le Mose Rabbeinu chun nal vadunga chun aga chin Yosef gule chang pa chu akaw do he ti chu hichi thilpha bol ja chu semin Mose ko ma su nangin thilpha na bola Yosef gule chang ho na la do zen kin jong na thi ho teng le nang ma ka vui den he ta ase he ti chu ya so mo semin mida kinege mida abol he ti chu hichi hoya he thiam te le Devarim chapter 34 verse 6 na ki mo ti chu hitin se chu Moses chu bet pi ol gala moab gam sum phai cham la ya chun avui tai ai la tu ni gain koi ma chan ama ki vui na lan phung chu a he do hi la he ti chu le do na bol ki len pi bol lam se Moses thulong chu avui ngam ti chu ai la avui ngai ti chu pijam ti la enjoy sai ma bang chu mida kine get mida bol le ti chu ai la lang khana Talmud Masachet Sanhedrin 46 a to b 9 p ki mom tele ibola mi athi ting le ki bui ivu vuina pa nei mam ti chu ichi azini ta pe ti chu akhat na chu pyam tele ipibola mi thilong chu ki vui ju ham ta le akhat na chu athipa zana la sa he ti chu jil ani na chu pija ki vui ji ham ta le thilong chu athipa chun ladam na anei thei na ding he ti chu ai la Moses chu athi ting la dam na angai cha ham ti chu ai la angai cha lo chu pijam tela ma chu acham kim sa he ti chu isu hoya he thiam tai le number 12 verse 7 na aki mo ti chu hitin pathen ase ti chu piham se pisam tele ai la ke man
kalacha Mose wang hi chuta ka bola hi poi ama hi ke ma in sung po dinga kingan si humjin ai bo ve chima ma chu Mose a thi chu ai hon i tau pi ngai ham ti chu ai la ngai cha lo chu pi ji am tila ma su a cham kim sa perfect sai ti chu ya chu talmu in pi sam tile Mose ki vuina koi ma chan a het ki hilowa Mose ama ta in a thi na alhan chu hoi a thilong pa chu hoya awam pi a het lo he ti chu aji chu piam tila mi khat chu a thi ting le alagao chu alagao chu ata sa cha vet ai lai na pi je ti chu hi a chu a thi pa chu thlat dam na tile kati so chu ngai cha je chu kadis le kaprot ti pa angai cha chu ai la Mose chu ni cho chu angai cha lo ti chu bijam tla ma chu cham kim sai ti chu chama chu talmu ni pi sam te cha de kim gamurim ho chu Mose ra bai nu chan pa chu azui ve ti chu ai la Mose ra bai nu chu a thilong amu kha khal ngai po ti chu bijam tla semin Mose chu avui ta le Mose za chan na lo wa hlat dam na zong angai cha lo hi tai ti bijam tla pathen Mose chu avui ji a chu Mose zong a thilong na pa so het ta lo het chu July ban chapter 34 verse 12 9 pi mu wam tele ule kol hayat khazaka ule kol hamora te chu hamora til kidan sina chu hagitol asel asa Mose le nei kol Israel ai point se de le Mose na banjang tile aku tha din banlam dom sangin pathen ko ma atawe chita bang thil bol pa tila man miracle bol pa ho hi koi ma ama ta bang che bang miracle bol pa am ta poi ti nai chu ai la hi chi khuma sa dinga yam tai le thu chang ki chai na hi ta chu ai la talmu ni pi sam tai le zapi chun hasana gan theno ane ta la mi khat chun kai na ga ching tin bu kaneng tin pi ku dong tin chule hasana kyong thol tan te ti pa chu a ke lo de chu ai la zapi cha hasana ne la ke thu pe ngai ha de chu bijam ti le ho chu nation a mission nation khat e ve ti chu ya chu yudi khat gan theina ho pai ane ai le ke mo sa lo ki mo sa pai bo lo de ti chu ya chu talmun pi sam tila yudi de chun amelek te to gal anei wa chu Moses chu gala chiam ti chu a chi po ti chu ai la pi bolam te Moses chu mol chunga chu akal to wa a khot te ni chu adop to wa van lama hasem ko ma taw na ma ne ti chu hi chu pi il nu man kai le Moses gan the ha sa thu ba chu a misel te no hi ta bang chun pan lao han ti pa chu a dei sa he ti chu vasana Moses chun a khot pa hi a chung langai adop to ting le hin gal chu a zo he ti chu ai lan noi langai hi su ting le gal hi alal jiu he ti chu chima ma mi khat chun zapi to chun hasan ho athua hi le hu hi na hum tin le zapi to chun nom ta hin ko pa aman diu he ti chu he cha chu tora portion ki chai na hi piham ti le Mosin a khut dop to ki hi lo ba a misrel te yo si chu khala khat ki thu khom ding dan pai a hi le he ti chu i chu he lai ham ti le mol chung ta amit mu ta wa adop to he ti chu chuang chi het ki du chi pham tila simha tora nia hi devrim chapter akasin chai jo ai per si ki sim pa pe he su hi china basa su pham tila tora ki ti chu circle akul ta bang he ti chu akul am he pham tila apat nang cho china cho pat na ta bang tin hai chu chula cha ko na i hil no mo chu pham tila tora thumal ki china chu i vet ai le lamera ki chai chu ai la ki panna chu pian del beresit bera ki panna chu
ale le me le bet cho ki go ba le phát lung chang pai hang su do he ti chu icha ko na khazal hon sanandrin 106 b na hi pi se wam tai le hasemin ilung sung pa so adai he ti chu isu na thudi na pa thudi na bo na pa so adai he ti chu basanan them gau sumel chapter 16 verse 7 na chu pi sam tela hasemin sumel ja hitin se ti chu mim te chu mim khat chu alim la mel asas do da ave rohin apolang pa ave rohin ai la se mata chun mim te ki vet dan ma cha vet dai po te chu ai la ase mim te chu iti vet ham tai le alung sung pa he vet he chu icha ko na het de the chu piam ti la se mim chung thu atan ting le tora het na kiu hi lo wa thu di le asem ama dia lung thing alung sung thing se la hi asem a dia pan ala he na ti pa chu ave re ti chu asem ai la rasin pi sam ti le mosin a khut a dot to mi pi masang a ti pa chu pi sei nam ta le song phiang tablet a se ke ti na ti chu pi jam ti am sel ten bong no lim golden cup an ho ta ji wa chu hi chu tablet chu a se ke he ti chu jibang chu avada zara 3a na pi kisem tele asemin sim tilin chun am sel te za hitin se chu am israel ten tor a pom ba le phading a pom lo wai le to hu va vo hu ti chu isu piam tela le sinai koi mam tela a hom ki hu de ti chu icha ko na I hil nu mo chu piam tile chu va nei ding mo si re bai nun tora I hil pau hi in kho chi pi ding ti pai ai hil nu me ti chu bezer sen ron chamen asemin mal somnai ipi wintin chile tu nya sei do yo si am talo yo khet bat sara khong sai chule dina be te bitha bat estal to tham lagao dap sang te na bon chawin shabbat shalom